ଖୋଲିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ନୀତି। ଏମ୍ବିକେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ସିଆର୍ପି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଚଳୁ କରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାନେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏମ୍ବିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ DSW ମାନେ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେମାନେ ସରକାରକୁ ୟୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଆଉ ୟୁସି ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ DSW ମାନେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତେରଛା ବାଣରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେରଛା ବାଣରେ। ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକରି 10-15 ହଜାର ମହିଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ନଥିବେ। ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଳୁ ଖୋଳ ଖୋଳ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଯେ ଭୁଲ ବାହାରିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର, କାରଣ 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ସରିଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନବୀନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଜାଦାର ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର এই ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାନେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଆଇର ସତ୍ୟ କଥା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଛି, ସେଠି 2 ସମୁଦାୟ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ 251 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ବିକେ ଅଛନ୍ତି। ଏ 251 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସିନା ଆର୍ଟିଆଇରୁ ବାହାରିଛି, କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇନଥିବ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 251 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ବିକେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 7,530 ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 8ରୁ 8,500 ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ବିକେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି 8,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ବିକେଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ 40 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁ ରଖୁଛୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ବିକେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଧରୁ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ
जिला जिला बुलुले अभियोग आणुले जो प्रकल्प आणुले सीधा सड़क पैसा देउथला आरटीआई मांगला मिलूनी तृतीय माला कौच आम पाखे ना संप्रदाय विभाग सेक्रेटरी कौन आम पाखे ना जिलापाल कौन आम पाखे ना पीडी कौन आम पाखे ना ब्लॉक कौन आम पाखे ना पैसा आसला खर्च केमती है से ढांचारे एमबीके एवं बैंक मित्र मानक पैसा दिया पैसा दबार उद्देश्य थिला लैपटॉप किनिबा तो बहुत लैपटॉप किना गला कि नहीं बहुत जिले में लैपटॉप बिल निगला ना जार खुलासा एक्टिविटीज मान कर फेब्रुआरी 24 रे सीधा सड़क भाव डीएसडब्ल्यू माने सरकारी को यूसी देदेले यूसी से दबा पूर्व ब्लॉक स्तर थिबा मिशन शक्ति पाखु आनिबा कथा यूसी जोटा कि डीएसडब्ल्यू आनी नाही डीएस जो जिला स्तरीय जो डीएसडब्ल्यू कौन कले ना पैसा देले एवं यूसी देदेले पैसा यूटिलाइज है कि नहीं से कथा चिंता कले नहीं जापाई जो एभला कहीं है एइथिपाई हला ए जो अर्थ दिया जाइथला ए लैपटॉप पे कम दिया जाइथला उद्देश्य थिला लैपटॉप जिमती बिजु जनता दल विभिन्न क्षेत्र में सरकारी अर्थ को निजर पैतृक संपत्ति भाव में खर्च करे दलीय दल खर्च करती जमीती युवा बाहिनी पे हजार हजार कोटी टका खर्च है मो ओडिशा पे हजार हजार कोटी टका खर्च है आमर भी एवं यापाई हजार हजार कोटी टका पिठा योजन हजार हजार टका कोटी खर्च है ये सब निर्वाचन पूर्व पांड्यान बुद्धि को जुटे एवं खर्च हो जाए सरकारी अर्थ जो बिजु जनता दल दल खर्च हुए से भली भाव में महिला शक्ति को एकजुट करने जो एमबीके बैंक मित्र माने रहिले ए मानकु खुशी करने 50,000 लेखा निर्वाचन पूर्व भेटी देथिले निर्वाचन भेटी जहाँपाई तत्कालीन सरकार हुए तो बाध्य करथिबे यूसी दे दवा पाई कारण एगुड़ाक भविष्य ऑडिट धरिव ऑडिट धरले सरकार बदनाम हो से दृष्टि गोटे ऑडिटर को संतुष्ट करने ऑडिटर तो ब्लॉक पर्यंत आसबे ना जिलार जिनस को देखिए तेणु अकाउंट्स जनरल जो मान कहती संतुष्ट करने ये व्यवस्था नाटकर व्यवस्था कर तो बर्तमान कथा आसूची आरटीआई एक्टिविटीज माने गोटे पर गोटे दुर्नीति खोलुला बेले दुर्नीतिर पेड़ को खोलुला बेले लाभ कौन हो अतीत जाजपुर को जातु आप महागोटाला आर्टिस्ट जो आरटीआई एक्टिविटीज मान खुलासा करिसेंती जो पानी टेंडर दिया कि मेगा योजना हजार हजार कोटी टका खर्च खुलासा होती दुर्नीतिर खुलासा होती किसी कार्य ना गोटे पर गोटे दुर्नीतिर खुलासा होची किंतु ये सरकार निदा विष्णु साजी वर्तमान जो मिशन शक्तिर 50 ରୁ 60 कोटी टंका सेना एठी याकू जदि विजिलेंस तदंत करा जानता याकू जदि सीबीआई लगा जानता किंबा स्वतंत्र गोटे टीम करा जानता ताहले मिशन शक्तिर तलु ऊपर पर्यंत अर्थात तत्कालीन जो सेक्रेटरी थिले मिशन शक्तिर वर्तमान सन्यासी स्त्री जमती सी एडभर्टाइजमेंट ना रे कांथल लिखन ना रे गोड़ा पैसा आत्मसात आरटीआई एक्टिविटीज माने पूर्वर कहते आरटीआई मागी कांथ लेखा ही नहीं किंतु अर्थ दि जाइए ड्रेस रे अर्थ जाइए कोटि ना कोट ऊपर तल पर्यंत बिजु जनता दल को भली भाव में महिला मानकर भोट बैंक तैयारी कर मिशन शक्ति को व्यवहार कर और आमूल चोर धरा पड़ता दुर्नीति ए विषय के किसी कहूना नीरव अच्छा मोहन सरकार नीरव अच्छा विभाग मंत्री कहे क्या गोटे पर गोटे दुर्नीति आसूची ये निरा विष्णु साजी सरकार ए सरकार सतरे कौन निद्रा खोल सतरे कौन ये दुर्नीति जो जीरो टॉलरेंस कथा कहते मोहन चरण माझी एवं
गोटे जड़े पर जड़े बड़ बड़ अफिसर को बांधी पकई बहादुरी मार्चंती जे जीरो टॉलरेंस बीजेपी सरकार मोहन सरकार विश्वास करे जदि जीरो टॉलरेंस व्यवहार करुछि सरकार जदि जीरो टॉलरेंस रे काम करुछि सरकार ताहले जो मेगा प्रोजेक्ट हजार हजार कोटी टंकार मेगा प्रोजेक्ट जो माने अण ओडिया माने नहीं कि पळे गले बाहर को काम को एडी अधा करिकि जो पळे गले पैसा पत्र नहीं से विषय कौन चिंता करा जायछि जो माने कमिशन नहीं छथि से विषय कौन करा जायछि हजार हजार कोटी टंका ओडिशा राजस्व हानि हेछि लोट हेछि से विषय सरकार कौन करूछंती गोटे परे गोटे जेता आरटीआई एक्टिविटीज माने दुर्नीतिर पर्दाफाश करूछंती सेते बेले ए सरकार कौन करुछि महिला मिशन शक्ति को लेकिन जिते विजु जनता दल करुला जे निजर भोट बैंक तैयारी करुला एवं ए कथा निर्वाचन पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेता माने कहते जे दुर्नीतिग्रस्त को छाड़वा नहीं खनि माफिया गिरफ हे एपरिकी निर्वाचन पर मुख्यमंत्री हला पर मध्य मुख्यमंत्री विभिन्न भाषा जाइकी सभा समिति कहते तो होउछि कौन ए सरकार सतरे कौन निद भांगिबो ए सरकार जो भली भाव में देखो आगामी विधानसभा बेलू पुणी माने जीवे जदि मिशन शक्तिर महिला मानकर एग्रीमेंट नवीकरण कराना जाइथिबो पुणी माने आंदोलन करेंगे कारण पछद पटे विजु जनता दल अच्छी यार भितर जमी गोटे पर गोटे आरटीआई एक्टिविटीज माने दुर्नीति को पर्दाफाश करुछंती गोटे जिलार कले खोर्धा जिलार कले एवं जदि सबु जिलार एटाको तदंत करा जाए ताले महिला मान तो ऑटोमेटिक चाकरी पड़े पाख तो अर्थ आदाय करेंगे सरकार से तो आंदोलन करने को राहाई पाइबे ना एवं विजु जनता दल गोटे बड़ भोट बैंक तांकठू खसी आसीबो एभली स्थिति रे ए सरकार कहीं चुप बसचंती एवं जीरो टॉलरेंस रो द्वाही देई एते एते बड़ जो प्रीवियस गवर्नमेंट करि जाइछि तांको समय हेछि आम चो दुर्नीति हेछि ताको ता पई कोन पई आखि बंद करिछि मोहन सरकार जनता बोका नुहंती ए कथा तथागत शतपथी 2 दिन तले कहिसंती ए कथा को मोहन चरण माझी निश्चित गुरुत्व देवा उचित। नमस्कार।